Udto sa tanan, may hapon sa tanan. So mao ni ang sitwasyon karon. Ang ato ang mga leaders and campaigners nato sa Barangay Tubaon sa Sitio Maitom, gidakop nila nga walay warrant of arrest. Walay papel, walay violation. Gipanguntanan ako, naay baril, wala. Naay extract blatter, wala. Spot report, wala. Progress report, wala. Unsa ang gihimo sa mga tao pag-aresto dito sa mga pulis? Nagkaon, ang isa wa pa nang manugkaon. Ang isa naligo, gibit-bit nila padulong diri sa munisipyo. Pagtuon nako, gikan kog mati, pagtuon nako, naa lang sa gawas. Pag-abot nako, naa sila sa sulod dito sa selda. Ipanguntanan nako, unsay basihan? Naabay warrant of arrest? Wala. The only time that you can arrest a person if there is a warrant of arrest. That's the constitutionally guaranteed rights na to. Dili na nimo pwede i-violate. Pwede lang kadakpon kung may warrant, kung sa exception. Kung sa mata sa pulis, nakit-an ka, nakakomit ka og krimen. Kung sa mata sa pulis, nandunggab ka. Sa mata sa pulis, nagdala kag baril bisagan ban, na wala kay lisensya. That's only the time na pwede ka mo aresto og tao. Dili pwede na moingon ka karon gi-aresto nimo, unya ang complainant asa na?